Damini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamak kadongan mahina holongan hatani dibata dihita nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima natar surat di Lukas bidu 12 ayat 40 sia tolhastu ayat 50 tolu. Lukas bidu 12 ayat 40 sia tolhastu ayat 50 tolu. Songono madidok disi. Narodu au mandang gurhon api tu tanoon di hasiholi nasarohakku do anggiat harugalak nian alai di dihono todo tuau paridion jalan macai bobos rodoro hakku saleleng so tulus dope na diri purohamuna do nalaho mangaleo dame au tu atas tano on ubay naro datum hudok madihamu panirango do tahi ay olat nyoma maralo 5 halak na disada jabu na tolu maralohon na 2 jalan na 2 maralohon na tolu maralo maama tu anakna anak itu amana ina tu boruna boru itu inana sima tua boru tu parumainna parumaini tu na boruna ido yang go saat ni turbuki hamo kadongan mahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo tapayuti hudnakin topik minggu do tayo didok disi tayo ngok do Polin dijahang musik Polin mangyuton Yesus nina di ata Indonesia mengikut Yesus secara total molo holan mangyuton Yesus boy dodohono ni ayawal Kristi doaw mangyuton Yesus doaw alay mono diuduti musehatanay nakin Polin mangyuton Yesus mengikut Yesus secara total fokus majohita di hata total manang na di hata Polin hibul digohi sepenuh hati untuk mau mengikut Yesus adong sada ede batak buido dibuka hamu anon unang sonare tong gabege ala ima dibege hamu kan didok di ede songonon dang ede rohani sapala namaridi ito ikon matonudo sapala na hukokopho na sautaku doho ninna ahado na naing idota disi sapala namaridi ninna ikotono artinya jangan tanggung-tanggung jangan setengah-setengah songoninang dihita halak batak ditikin na Roma tamu tu bagas tabi dungita bae mates HP Roma nama beteson longa-longama di baen pitorama di bagasar roha kan spontan doi dang nalago pitor penilaian disi ale pitor Roma di bagasar roha naso di rohanio dora mabain tesi kan idor natadokon karena tidak sepenuh hati ala dang hibul rohana dang ias rohana lau martamuwe ido ubaina hubainakin ede dohot songon gobaran taringo tubohado totalitas ni halak namang yuton Yesus asa Polin ninna gariana si patajot tu akasi yuto Yesus holan natabu-tabui di bereng jutan na halak kan ditikir marsaur ma Yesus dot akan natoropi holan alani nalahu mamereng manang asa jupangan ibadah di halongangan mujizat Romai mana-mana potong Yesus hapedang di ida dope molo halak nalau mangyuto Yesus ikon sahat doi bana naradi mengadupi to tangan dohot maboto ahado risiko nih ganuk halak siton Yesus jadi molo hudok penakin holan tabu-tabu di ida di bereng
Ubay ni iga memang iton Yesus tarhira na danak do pihak porsion na molo si songoni. Hanya melihat sebatas apa yang untung pada diri saya, tapi bukan melihat bagaimana perjuangan orang Kristen asa polin manghiuton Yesus. Molo hupili ton ado si jalo kudang olan tong. Alay molo hupili ton ado na ikon gabe proses ni parngoluan partodioku asa tutu mau hala Kristen na tutu. Jadi tidak hanya melihat iming-imingnya saja, dang holan marnida akan natabu di diri niba, isarana songo dana laujo omak dani na omak nama tu geleng na, burju-burju di jabu, ala di boto omak na neng lau, pitor tangis mada danakon, ama di dokon omak na, iya jangan nangis nanti mama kasih paha ayam, mulu di siatar, kami persiatar roami, paha ayam doa dong, daku boto di sona dong di daku halang dope. Ati tunga dok kamu beta nang tujuh munai mangalang pa ayam minamu kan asing majui dungi ala di boto geleng nion, oh ada paha ayam ini, maka dia pun tertarik dengan iming-iming gabi dioloin atau rasna hita kan mang itu Yesus dang songon dana be ala adong iming-iming sabing dangi, tapi memang totalitas kita adalah fokus kepada Kristus, songo dia Kristus songo ni mana ikon si ihutonota di bagasan parnguluata. Boy ma tabuka jolo buku deta buku di nomor 638. Nang tabu be buku di online ma. Boy do tabuka buku di nomor 638. Didok kola sa ay dorai didok songonon. Rap mahita majaha. Say iutonokku Yesus, saleleng-leleng nai. Nang godang haporsuhon, say bengit doaw manaon. Say iutonokku Yesus, saleleng-leleng nai. Manang di buku ede nomor 610 pe, didokdo hibul rohaku di Tuhan Yesus. Jadi boy mataida, di pardalanan ni namang iuton Yesus, dang holan songon jalan tol terus parngoluanon, dang holan lampu hijau terus dalanon, alay si pata olodo nahunik hati-hati, olodo si pata ikon mangaremi ba nararamay jalan mono di dok nakin nang godang haporsuon say bengit doa manaon, itulah ujian ikon sahat tunatakas do haporsion niba ditiki diuji ba asa jupang mahata naman dok polin mangihuton Yesus hamoka dongan na hinaholongan obar tuturpukon molo tajahasian ayat 40 sia mamuka di ayat 40 sia dina ino nakid disit na rodo au mandangguron api tutanoon dungi tapayu tiu muse dina didok nakin di ayat 50 sada na diri puro hamuna do nalau mangaleo dame au tu atas tanoon ubay naronin na boy do moloholan sangot basita majaha ay nabuhado Jesuson nalaho mangaleon manang manutung do naing Jesuson manang nalaho maling sehod do Jesuson alay di do ibana do neng ro ibana gabi raja hadamion boasa di bogasan torpukon boy Jepang tanah ikon di pamasa do panirangon na ikon di pamasa do na sohobar tu hadamion di bagasan pikiran di jol mana majaha ubeni ido ikonatu satu si didok do nakin di ayat 40 siai takas didok naro doa mandanggurhon api tutanoon molo didok mandanggurhon jarang doi kudanggurhon si pangano ninna dakyai ala didok mandanggur batu ninna kan dakya mandanggur batu nange di bae dakyai molo didok mandanggur batu faktorin nado kan. Artinya ada dorongan yang keras, dilakukan dengan keras, dan bahkan molo hidup bahasa didangguro kopi tui tadani namuruk doi. Dakia mandangguro pitui bana pitor hidup songoni doi karakterna doi labok torina dakia mase. Alai didok do mandanggurhon api. Molo didok api dison ahado nanaing si idahota. Suasana hati panas muruk. Molo didok danggurhon batu lama na didanggurhoni api narudo auninna isi doa dison ima Tuhan Yesus dia datang dengan membawa api dan melemparkan api itu ke dunia ini itu artinya adalah
Api yang dimaksud sinar kasih Allah yang menguji iman setiap orang Kristen. Dia melakukan pemurnian. Mau dibahain pemurnian tu logam, asa betul-betul murni, tentu yang kotor itu akan dibuang. Tentu yang tidak patut itu akan disingkirkan. Jadi takasma idau tadi bagasan turbukon haroroni Yesus dada holan nalaho mabaritahon aka iming-iming sinakin alai nana yang dibaritaon Yesus tongdo taringo tu hadameon nang hati goran bahwa keadilannya harus nyata di muka bumi ini. Jadi boido kobaran panguhuman nih api di haroroni Yesus napa dua halihon alani murukna lam godang halak na mangulahon dosa jala uhumado si bayonon tu halak na makasugohon hati gorani tuak kasiulah hajahaton na mamunu na marsakap mamunu na satong arohana mangiton Yesus Kristenau hape hutot dong akaoma na patut hona api panguhumani dungi songon na masa di nabaruan tebak mak molo soholo ho baho na mate torin na kat dungi ama uduk na gabe diulahom ma na hinasogohon ni dewata ikon mamunu ma ibana idu na masa dan di parpudion. Sangat disayangkan orang-orang yang terlibat adalah orang Kristen. Maila dohita maila hien geriada moluboy ditoton unang manon adong didok di si ala Kristen doon torin na kan maila hien iba holan mabegi si songoni. Bagaimana pula dengan keluarganya yang juga adalah orang Kristen. Atong dia mana neng dohonon nadisi. Tuhan itu tetap membawa damai. Buktina dina didok di ayat 50 alai di dihonotot do tuau paridion. Padidion paridion manang nadidok mai si inumon itu adalah gambaran dari penderitaan Yesus. Nanang rodo Kristuson tu lihat portibion lau gabe pardengganan akan nasiga hubungan yang sudah rusak antara manusia dengan Allah sudah dirajutnya kembali dipaturi ibana asa tumboy mardame hita dohot di bata hita dohot dengan jolma dia mapanirangon nadidok nadison pertentangan sudah hita namangulangon na denggan datung sudah majalo denggan akan ada yang gampe nabi nain belum tentu di jalo halak dok dengan apalagi akan arwah. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah atau menjadi orang Kristen yang pasif? Dau, tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu Kristus do padang si tujuan. Ido ngolunya Kristen. Jadi tidak hanya sebatas saya Kristen di KTP, kemudian pangulahononna dang hobar tu songon polin mangyuton Yesus. Panirangoni pertentangan itu bisa terjadi di keluarga kita. Molo misalnya adong masa keluarga 5 molo disonakin didokokan ola nion maralo ma 5 halak na disada jabu tolu maralo 2 maralo na tolu umpama doi bisa saja di dalam keluarga jika kita benar-benar setia mengikutkan Yesus olo pajong-jong hati goran mandok nasitong bodo dihasogoh kita rata adopi doi molo doho tita tupumuan kur di kepanitiaan tikos non didokon alai belum tentu di jalo halak mungkin juga cara kita yang berbeda yang susah untuk diterima orang lain padahal tujuannya sama kita mana mengkoreksi mengevaluasi diri ta asa ganuk partot tangani memang benar-benar partot tangan nih halak na porsia namang yuton Yesus di bagasan hapolinon dohot halak na porsia ninna alaidang diulahon songon hobar tu hatani di bata. Jadi pertentangan ini bisa saja terjadi bahkan jika kita tidak menyadari hita sakabona dohot di bata. Kalau kita tidak menyadari itu bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, anggota-anggota tubuh itu bisa retak. Buktinya dia di ayat 50 tolu di dok maraloma ama tu anakna anak itu amana ina tu boruna boru itu inana si matua boru tu parumainna parumain itu na boruna nenna. Jadi semua berkaitan. Tetaplah konsisten melakukan yang baik
Tetaplah menjadi pengikut Kristus. Si patamolo di parkarijuak kan banyak sekali yang sudah kita jumpai menjual imannya hanya untuk jabatan. Guda kia nih. Kristen do daun nina. Gari ada di sosa do buru sinurat nai contoh na songonau ririn mairlina buru sinurat dina kan tur di sosa do sinurat ala mailai bana ala batak. Olo do ugamo aho danga pala di patarido ni mana pitor lawi mana tu budi aso nak kabotoan sotung dang dapok jambar anonau molo hudo kau songon hala Kristen. Jadi dia masih ulah honota tarlumo bima dinatoras na mabuan ya nakonna tardidi amang inang natuari ditigi konseling hami upatakas do taringo tu suku-sukun kana dong do suku-sukun ditigi padidion naolo do hamu mabuan yana komuna tu parguruan ni hala Kristen manangguria Protestan niku naolo do hami tornina ditigi konseling udok mamuse unang dung anon ngai boto ibana lau mamili di dia do garejana talian pilihan silahkan tornita dang ta arahon dak danaki HP ditiki padidion ngai dokon naolo do hamu mangarahon dak danaki asa turia Protestan kan ninna do dang di dok naolo do hamu tu gereja na asing dang ninna ido tugas tanggung jawab na tu tua asa tutuma polin mangiton Kristus ya nakoni geriada dungi musti penekanan hudok tunasida boy do natorasi na tua-tuai hera nama digegara tu gereja garani api hanya sekilas jaladak ya halak madigi garani api liling-liling gimana kupija api torinna kan liling gimana di sidang di palua pakna biasana molo didegi barani api garani api petor di baul lua do pakna jadi sotong songonia kanatoras jangan sampai orang tua itu hanya sekilas saja membawa anaknya ke gereja ditikin na tardidi ditikin na makatidak ko kapursiaw ditikin na tarpasu-pasu say mula marminggu do diari mangiut daong tu dia dang binoto dipaingot situa dipaingot jadi tu dia do baima jonawasa torninna jadi hitama yang bertanggung jawab pribadi lepas pribadi tidak sesekeluarga tapi pribadi-pribadi ditiki ari paruhumani hita dona bertanggung jawab gari di parpes tahun adong do jambar hula-hula tu bermarasing do ikan hula-hula do boru apalagi mah khobar tu HP hanna halak namar dosa HP ibana siuton Kristus do siuton Kristus napolin ibana rotu adopan ni di bata amin martangnya kita Jahuba di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mau lihate mali Tuhan di pasat rohanami tuh di asi dohot holong ni roham na say toktong madongani hami satu bason boy hami marsaur Tuhan di bagas jorom mamujiho dohot manangihon barita nauli Tuhan paingot hami di pardalanan ningolu nami asa tungpolin hami mangiut toko di pardalanan ningolu asa unang manipil hami Tuhan holan alani akahinatabu manang hinagiut ni daging nami nang nadi parade ni portibion pinuji maguarmu mangasahon anakmu Kristus Yesus si palwa kami asiroham amin.